Hi. Hi. Kaya ano? Ate Wag na yun. Ay, sige. Hi, Ate Angel. Ano ba? Wait Ka lang. Wag mo na ako. Hi. Kay Kimpoy. I love you, Kimpoy. Parang hindi. Hi, my name is Misha Adriel Santos Paredes. Wala siya, no? Sorry, wait. Wait, wag kasi ako. Ako din. Hindi. Ako yung video. Ako din eh. Taga-video din ako. Ikaw, mag-hi. Oops, si ano. Wala lang. Hi. Hi kay Mario Brothers. Para kay Lizelle to. Hindi to talaga nito ba sa akin. Hi kay Maru. Hi, Mario. Mario Mower. Hi, Sedi. Hi, Sedi. Hi, JM. I'm a kiddo. Nakakaya. Gusto ko yung ano, dila-dila. Ay. Wag kasi, feel ko talaga hindi ako... Video Jenny. Ako din naman eh. Hindi eh. Kailangan, mag-review tayo ngayon. Sino bang i-review natin? Para makapasa. We will pass the board exam. Hindi pa. Third year pa lang. Pero, uy, bag ni ma'am. Nakabukas. Tapos yung aircon, dalawa. Isa lang nakabukas kasi Isa- malamig. Oo, tapos giniginaw ko si Misha. Lakbay Pinoy. Tayo, tayo. Nakakahiya. Pinoy, pag may nakikita akong Pinoy, naalala ko si Kimpoy. Oo nga eh. Kimpoy, Pinoy. Oh my God. Yung puso ko. Ay, Kimpoy. Hindi, Pinoy kasi yan eh. When you hit me, Yeah, back to life. Yeah. Oh, andyan na si Mom. Joke. Ay, wala kasi yung crush ko yan eh.